Ayan guys, ang sarap ng aming agahan ngayon. Ayan pa si Bernard oh. Hi guys. Hello Bernard. Ma'am Nels! Nanap na yung video. Oh! Hello Ma'am Nels! Hi! Ayan si Ma'am Nels. Ma'am Nels, ano ba yung, bakit kinuha mo yung kortina ng church? Hello ka doon Dapat sa... mag-green ka! Sa maring bisita Hello ka, hello ka doon sa... Hi! Sa planetang Mars, planetang Pluto. Ayan guys oh. May humba pa. May karne. Marami. Wow. Malit. Thank you, Ma'am Jimalin. So thank you so much, kids, for showing your love to our God through your dancing. Indeed, our kids always bring joy and inspiration. And now, we'll let us hear a Thanksgiving and laugh this morning of fun in our brethren, a beautiful reminder of how God works in our daily lives. Let's welcome him. A big round of applause, please. Ito yung vlog sir. Guwapo. Anong masabi mo ulit sir? Maganda ang kanilang church. Chicken pa. Mao ginawang pasalamatan sa Ginoo, hilabi na sa tanang-tanang yun nga mga kanang matagong organisasyon no, gikan sa amin sa organisasyon sa doon kaso sa young people no nagka-unity yun nagay daghang nabuhat ug daghang yung nahimo no pinaagis tabang sa Ginoo. So mao ginakong pasalamatan sa Ginoo kanang dakong kalampusan gani mao ginatong pasalamatan sa Ginoo. Nok. Salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa inyong mga buhay mga manok.
Maayo si Lord. Amen. Glory to God. And the Lord is excited na po magpaabot sa inyong o mga mensahe. There are times sa pagkinabuhi soon, manata, ang Ginoo ba nagmatinadaanan sa ako or ako nagmatinadaanan sa Ginoo? Sometimes, mag-question ta, how do you want to end this year since we have 32 days remaining for this year? Sometimes we are faithful or sometimes our serving in the Lord is just a complacent, fighting or quitting. Ang uban, nanikamot na lang yun para ma-survive. Ang uban, wala na lang yung essence. Ang uban mo, ato na lang yun sa church. Kay mahadlok, ino ni Pastor asa ka atong Domingo. And God wanted us to have a beautiful ending. And that's why Libutan Church, it's not the same last year, last 10 years, last 20 years ago, but Libutan Church continues standing for 4 decades and 7 years tungod kay ang Ginoo wala gyud nagkulang and even in the midst of storm. Mana makauna makayo usahay hilasan po sa Libutan Church kay naka-lead wall. Di ba? Usahay mo anak kuyo na pod ang Libutan Church. But brothers and sisters in Christ, this is not just about the Libutan Church, but this is just about unsa kadako ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga mahimong panalangin, mahimong vessels sa panalangin para kanatong tanan. His mercies never come to an end. They are new every morning, Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Welcome sa celebration. Welcome sa celebration mo.